أيها الأحباب Wahai orang-orang yang dicintai, الخير كل الخير أن تحب العلم sesungguhnya kebaikan, segala kebaikan kalau kalian cinta dengan ilmu, وأن تحضر مجالس العلم. dan kalau kalian hadir di dalam majelis-majelis ilmu. فليست أعمال البر كلها بجانب الجهاد إلا كمجد في بعض. يعني أعمال البر كلها بجانب الجهاد كمقدار ما يأخذ لقطة من الماء إلى ما في البحر. أيهما أكثر؟ اللي في الماء ولا اللي في البحر؟ اللي في البحر. يعني أعمال البر كلها بجانب الجهاد كمجد في بحر. Sesungguhnya segala amal-amal baik ini, ketaatan, kalau dibandingkan dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, hanya ibarat satu semburan air dibandingkan dengan lautan. Mana yang lebih banyak, laut atau semburan air? Lautan. Amal-amal baik yang lain kalau dibandingkan dengan jihad, amal baik itu ibarat satu semburan air dibandingkan dengan jihad. Jihad jauh lebih besar. وما أعمال البر كلها والجهاد بجانب طلب العلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله بجميع محامده كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، على جميع نعمه كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، عدد خلقه كلهم ما علمنا منه وما لم نعلم. والحمد لله أن يسر الله لنا الحضور معكم في هذا المجلس المبارك، وإن شاء الله يكون في هذا الحضور فائدة لنا ولكم في الدنيا والآخرة. Beliau mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, baik yang kita tahu atau yang kita tidak tahu, atas segala anugerah Allah Subhanahu wa taala, atas yang baik yang kita tahu atau yang kita tidak tahu. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehadiran kita di majlis ini. Insyaallah kehadiran kita di majlis ini memberikan faedah bagi kita di dunia dan di akhirat insyaallah. وبارك الله في المجلس وفي القائم بالمجلس الحبيب أحمد بن صالح. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi majlis ini dan sahibul majlis guru kita Al-Habib Ahmad bin Shalih Al-Attas. وفي الحاضرين في المجلس. Dan insyaallah Allah memberkahi semua yang hadir di majlis ini. والحمد لله هذه نعمة كبيرة، اعرفوا قدر النعمة. Dan alhamdulillah ini nikmat besar. Kenali baik-baik kadar betapa besarnya nikmat ini. غيركم أمثالكم كثير في هذه البلدة وفي غيرها لا يجدون مثل هذا الخير. Banyak orang-orang yang seperti kalian di negeri ini atau di selain negeri ini yang nggak mendapatkan kenikmatan seperti ini. فهذا العلم حياة القلوب. Ilmu yang kita dapatkan di majelis seperti ini adalah kehidupan untuk hati kita. وغذاء الروح. Dan ilmu ini adalah nutrisi untuk ruh kita. والإنسان مكون من روح وجسد. الإنسان مكون من روح وجسد. Manusia itu terbentuk dari ruh dan jasad. والروح لها غذاء والجسد له غذاء. Sebagaimana jasad kita butuh nutrisi, begitu pula roh kita butuh nutrisi. غذاء الجسد الطعام والشراب. Nutrisi untuk makanan, untuk tubuh kita adalah makanan dan minuman kita. إذا امتنع عن غذاء الجسد تعرض إلى الهلاك. Nah, kalau jasad kita nggak dikasih makan, pasti jasad kita akan sakit, akan hancur. وغذاء الروح العلم. Dan makanan untuk ruh kita adalah ilmu ya ikhwan. العلم النافع. Ilmu yang bermanfaat. فيه الحياة. Di dalam ilmu yang bermanfaat ada kehidupan untuk kita. وفيه النور. Di dalamnya ada cahaya untuk kita. وأفضل العبادات على الإطلاق. Sesungguhnya ibadat yang paling afdal sesungguhnya ومجلس علم الخير من عبادة 1000 ركعة. adalah majelis ilmu, dan majelis ilmu lebih baik daripada ibadah 1000 rakaat. ومن تشييع 1000 جنازة. Dan lebih afdal daripada menghadiri 1000 jenazah. ومن عيادة 1000 مريض. Dan lebih afdal daripada nengokin 1000 orang sakit. مجالس التذكير فيها من التنوير ما ليس في كثير من طاعة القدير. Sesungguhnya majelis-majelis yang di dalamnya kita diingatkan kepada Allah, di situ ada pencahayaan untuk hamba-hambanya yang tidak ditemukan di majelis-majelis lainnya. وذلك إذا رافق وصحب الاستماع الانتفاع. Dan itu bisa kita dapatkan pencahayaan di majelis-majelis ilmu kalau betul-betul kita mendengarkan dengan baik dan mengambil manfaat dari majelis-majelis tersebut. والاتباع. Dan juga mengikuti apa yang kita dengar. والهدى. Dan kita mengikuti tuntunan yang ada. لأنه من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا. Karena seseorang yang bertambah ilmu tapi enggak bertambah petunjuknya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia hanya akan bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala.
والأصل في الإنسان الجهل. Sesungguhnya asal-usul manusia itu bodoh, nggak tahu apa-apa. الإنسان يولد جاهل. Manusia itu adalah orang yang jahil, orang yang bodoh. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. Allah Subhanahu wa taala ketika mengeluarkan kita dari perut ibu-ibu kita dalam keadaan kita nggak tahu apa-apa ya ikhwan. ثم يسر الله له وسائل التعلم. Sesungguhnya kemudian Allah mudahkan kepada kita wasilah-wasilah, perantara-perantara media untuk kita belajar. تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل. Belajarlah, maka orang itu nggak dilahirkan dalam keadaan berilmu, dan beda orang yang berilmu sama orang yang bodoh. Jelas beda. عكس كثير من خلق الله. كثير مما خلق الله ما يحتاج إلى التعلم، ملهم كالحيوان كالنحلة كالنملة كالطائر، هذا ملهم كيف يبني بيت، كيف يعيش، كيف يعمل أشياء، ملهم. لكن الإنسان لابد أن يتعلم. Banyak makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan ilham, yang Allah berikan petunjuk, seperti binatang, burung dan berbagai macam binatang lainnya, bagaimana cara dia makan, bagaimana cara dia hidup. Itu dikasih ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak makhluk Allah yang seperti itu banyak. Tapi khusus untuk manusia, maka dia harus belajar ya ikhwan. أيها الأحباب, Wahai orang-orang yang dicintai, الخير كل الخير أن تحب العلم. sesungguhnya kebaikan, segala kebaikan kalau kalian cinta dengan ilmu, وأن تحضر مجالس العلم. dan kalau kalian hadir di dalam majelis-majelis ilmu. فليست أعمال البر كلها بجانب الجهاد إلا كمجة في بحر. يعني أعمال البر كلها بجانب الجهاد كمقدار ما يأخذ لقفك من الماء إلى ما في البحر. أيهما أكثر؟ اللي في الماء ولا اللي في البحر؟ اللي في البحر. فأعمال البر كلها بجانب الجهاد كمجة في بحر. Sesungguhnya segala amal-amal baik ini, ketaatan, kalau dibandingkan dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, hanya ibarat satu semburan air dibandingkan dengan lautan. Mana yang lebih banyak, laut atau semburan air? Laut. Nah, amal-amal baik ini yang lain kalau dibandingin dengan jihad, amal baik itu ibarat satu semburan air dibandingkan dengan jihad. Jihad jauh lebih besar. وما أعمال البر كلها والجهاد بجانب طلب العلم إلا كمجة في بحر. Nah, semua amal-amal baik kalau digabungin dengan jihad, kemudian dibandingkan dengan nuntut ilmu, maka yang tadi itu ibarat semburan air, sedangkan nuntut ilmu itu ibarat lautan ya ikhwan. Nuntut ilmu jauh lebih besar. وطلب العلم Dan menuntut ilmu أفضل عند الله lebih afdal di sisi Allah الصلاة daripada salat, والصيام daripada puasa, والحج daripada haji, والجهاد في سبيل dan الله. daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa أن taala. به يعرف الحلال والحرام. Sesungguhnya para nabi-nabi itu datang diutus untuk mengenalkan kita mana yang halal dan yang haram. وشرط صحة العبادة أن تكون على علم. Dan syarat sehatnya ibadah, syarat sahnya ibadah itu bergantung kepada ilmu. وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل. Semua yang beramal tanpa dirandasi oleh ilmu, maka amalnya ditolak, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. ويوم القيامة Dan nanti di hari kiamat, يوزن مداد العلماء بدم الشهداء. nanti tintanya para ulama di hari kiamat akan ditimbang oleh Allah sebanding dengan darahnya para syuhada. فيرجح Begitu مداد ditimbang, العلماء على دم الشهداء. begitu ditimbang itu antara tintanya ulama dengan darahnya para syuhada, ternyata tintanya para ulama lebih berat daripada darahnya para syuhada. ومن جعل الله له حظا في العلم Barang siapa yang Allah berikan baginya bagian daripada ilmu, وقد أعطي الحياة الأبدية. sesungguhnya dia diberikan oleh Allah kehidupan yang abadi. لا يموت كالآخرين. Dia nggak akan mati seperti orang-orang lain. الناس موتى وأهل العلم أحياء. Orang-orang lain mati, ya udah mati begitu saja. Tapi orang-orang ahli ilmu dia tetap hidup walaupun dia sudah mati. الإمام البخاري، Sesungguhnya Imam Al-Bukhari, الإمام الشافعي، Imam Syafi'i, الإمام الغزالي، Al-Imam Al-Ghazali, كم في عصرهم من ملوك، كم من أمراء، كم من تجار، كم من شخصيات معروفة، ملايين، وكلهم كأن لم يكونوا، وهؤلاء كل يوم يذكروا أكثر من 1000 سنة. Allahu Akbar. Nah, apa namanya, berapa banyak di zaman ulama-ulama tadi, Imam Syafi'i, Imam Ghazali, ulama-ulama lainnya, selama zaman mereka ini berapa banyak raja-raja, berapa banyak penguasa, berapa banyak orang-orang kaya yang hidup di zaman mereka. Tapi apakah ada di antara mereka yang disebut sampai sekarang? Nah, nggak ada. Tapi ulama-ulama ini namanya terus disebut lebih dari 1000 tahun ya ikhwan. الإمام الحداد رضي الله عنه Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu, والعياذ
العدروس Sayyidina Al-Idrus Al-Akbar, dan Sayyidina Imam Al-Bahdar, والأولياء بالتسعة في إندونيسيا. dan Wali Songo yang ada di Indonesia. وكثير من العلماء بعضهم 100 سنة بعضهم 200 سنة بعضهم 100 سنة كل يوم يذكر. Dan masih banyak ulama yang udah meninggal 100 tahun lalu, 200 tahun lalu, 400 tahun lalu, setiap hari namanya masih disebut-sebut ya ikhwan. أما الجهال Apakah ada orang bodoh yang seperti ini? هم ماتوا قبل أن يموتوا. Orang bodoh mereka mati sebelum mereka mati. وبالجهل قبل الموت موت لأهله وأجسادهم قبل القبور قبور. Sesungguhnya orang yang bodoh itu telah mati sebelum dia mati. Jasad mereka nih yang mereka pakai buat jalan dan sebagainya hanya ibarat kuburan bagi ruh-ruh mereka. العلم يرفع قيمة صاحبه. Sesungguhnya ilmu itu mengangkat derajat orang yang punya ilmu. وتصرفه مقبول إذا كان على علم. Dan orang kalau mengamalkan sesuatu dengan dasar ilmu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. وكما تعلمون Sebagaimana kalian tahu, أن الله أحل لنا بهيمة الأنعام. sesungguhnya البقر والغنم والإبل أحل الله بهيمة الأنعام والدجاج. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghalalkan bagi kita binatang-binatang ternak, yang namanya sapi, yang namanya kambing, yang namanya onta, begitu juga ayam dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. بشرط أن تذكى. Dengan syarat disembelih dengan cara yang benar. وحرم الله عين الميتة. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi kita bangkai. والميتة هي من زالت حياتها بغير زكاة شرعية. Mayit itu apa yang disebut mayit bangkai? Itu yang nyawanya hilang dengan cara sembelih yang tidak benar. حرمت عليكم الميتة والدم. Diharamkan bagi kalian bangkai dan darah. فإذا أتيت بالبهيمة بالغنم اللي تذبحه Kalau engkau datang membawa binatang ternak untuk disembelih, ينبغي أن تقطع بالسكين من الرقبة، يكون جزء من الحنجرة من القصبة الهوائية من البلعوم من المري، جزء قريب إلى جهة الرأس. kata beliau, kalau kalian datang bawa binatang untuk disembelih, maka hendaknya dipotong dengan pisau yang tajam, dan itu bagian-bagian yang dipotong ada sedikit naik ke kepala, kata beliau. فإذا لم تفعل كذلك فهي ميتة حرام. Maka kalau kau tidak melakukan itu, tidak benar cara nyembelihnya sesuai dengan syariat, maka haram untuk dimakan itu. والمتردية جزء فوق حرام. المتردية اللي فلتت فوق ماتت حرام تاكلها. Nah, binatang yang jatuh dari atas begitu saja itu haram untuk kita makan. والموقوذة التي تضرب فتموت حرام. Itu binatang yang dipukul kemudian mati, dipukul dengan benda tumpul, haram untuk dimakan. والنطيحة تنطح أختها فتموت حرام. Binatang yang lagi berantem, sundul-sundulan tabrak-tabrakan, itu binatang haram kalau dia mati kita makan ya ikhwan. وما قتلها الوحوش السبع حرام. Dan binatang yang dibunuh oleh binatang buas, binatang dimangsa oleh binatang buas, kita nggak boleh buat makan, haram. لكن Akan tetapi إذا كان عندك كلب صيد علمته، kecuali kalau yang membunuh adalah anjing yang dilatih untuk berburu. إذا أرسلته يذهب، إذا أمرته يرجع يسمع كلام. Kalau itu anjing terlatih, begitu kita lepas dia akan berangkat berburu. Begitu kita panggil anjingnya langsung balik lagi nurut itu anjing, terlatih anjing tersebut. فإذا خرجت للجبال الصحراء، إذا خرجت للجبال الصحراء Kalau dia keluar ke gunung, kemudian ke padang pasir, ومعك الكلب dan kau bawa anjing buruan, ورأيت غزالا dan kau melihat ada rusa أو ظبيا atau segala macam binatang, أو حمار وحشين، atau himar wahsi, himar yang liar, بسم الله الله أكبر امشي. kemudian itu anjing kau lepas untuk berburu, bismillahirrahmanirrahim, فذهب وقتلها، kemudian anjing yang pemburu itu berhasil memburu binatang yang diburu, حلال كله حلال. binatang yang diburu hukumnya halal. لماذا الذي يغلط في الذبح حرام والكلب إذا قتل حلال؟ Kenapa kok ada orang yang nyembelih tapi caranya salah, haram, tapi giliran ngebunuh pakai anjing pemburu bisa jadi halal hukumnya? ما الذي جعل ما قتله هذا الكلب حلال هو العلم. Yang menjadikan apa yang dibunuh oleh anjing pemburu ini adalah halal adalah ilmu yang bikin dia jadi halal ya. قال الله مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika membahas tentang hukum buruan dengan anjing-anjing pemburu, kemudian anjing-anjing yang kalian latih sebagaimana diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. كيف رفع الله أهل العلم. Bagaimana Allah mengangkat mereka para ahli ilmu. سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى بعلوي Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya
كبير العلماء والأولياء الكبار termasuk ulama besar. كان يتنقل من بلد إلى بلد في الدعوة إلى الله. Beliau selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. وصل إلى بلد عندهم عرس زواج. Dan dia sampai kepada satu tempat ada yang ngawinin di negeri tersebut. فرح وزيطة وزنبريطة ايش تقولوا انتم؟ أثر العرس عرس كبير بهجة. Kemudian begitu sampai di tempat tersebut ada acara perkawinan yang besar acaranya. اثنين إخوان 2 orang yang nikah di situ. تزوجوا. Mereka nikah. ما كان في كهرباء زمان ما كان في صور. Zaman dulu belum ada listrik. اللي يزفوا العروسة دخلوا كل واحد عند زوج الثاني. غلطوا الزفافين حطوا كل واحد عند الثاني. Akhirnya apa yang terjadi? Ini yang nikah ada kakak. Yang masing-masing masuk salah pengantin. Jadi ini yang satu masuk ke ke bini kakaknya, yang satu masuk ke bini adiknya, ketuker pengantinnya, ikhwan. كل واحد باشر. Akhirnya dua-duanya udah terlanjur masuk kamar, dia ngelakuin apa yang dia lakuin. الصباح مع الضوء. Begitu pagi hari udah terang, شافوا النساء. baru kelihatan nih perempuan. Salah, nggak taunya salah. مصيبة كبير. Musibah gede, ini musibah gede, salah orang, nggak main-main. كل واحد زوج ثاني عند ثاني. Tuker, lakinya ketuker. رجع الفرح حزن ألم حيرة. مشكلة كبيرة. Yang tadinya girang, itu kegembiraan berubah jadi kesedihan. Sumpah, ya Allah, ini musibah gede, ini yang terjadi, ini ketuker, gimana kagak musibah? أحسن مترجم بارك قتلوني مترجم قتلوني والله قتلوني قتلوني. كان الحبيب عبد الله بن عمر موجود. Pada saat itu Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ada saat itu. الناس زعلانين محزونين قال ايش في Waktu itu orang-orang pada sedih. Habib Abdullah bin Umar nanya, ini ada apa yang terjadi, kata Habib Abdullah bin Umar. قالوا مشكلة كبيرة. Habib Abdullah bin Umar, mereka mengatakan ini Habib ada masalah besar yang terjadi. خلاص تعطل الفرح انتهى الفرح ما في فرح. Udah hilang semua kegembiraan, udah habis kegembiraan, musibah yang terjadi saat ini Habib. مشكلة. Sedih kita, masalah. كل واحد دخل عند زوج الثاني. Akhirnya ini ketuker, laki bini ketuker. قال اسألوهم هل كل واحد يريد هذه تكون له زوجة؟ Coba tanya kepada mereka, apakah mereka mau tuh laki bininya ketuker? قالوا نعم إذا في خلاص أي واحد يرضى كل واحد اللي يدخل بها. بيكمل يعني بيكمل يعني إيه بيكمل. Akhirnya ditanya, mau nggak kalau dilanjutin, mau nggak, kata pengantin, kalau ada solusi ya udah deh, mau apa lagi gitu ya udah, gimana solusinya? كل واحد يطلق التي عقد عليها. Akhirnya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ngasih solusi, masing-masing yang udah dinikahin tuh, yang istri aslinya diceraiin. والطلاق قبل الدخول لا عدة فيه. Nah, talak kalau terjadi sebelum dukhul, tadi kan yang diakatin tuh belum dia dukhul, ketuker kan? Nah, talak yang namanya cerai, kalau terjadi sebelum dukhul, itu nggak ada masa iddahnya. ونكاح الشبهة حلال. Sedangkan nikah yang syubhat tadi itu ketuker, nggak sengaja ketuker, gelap. Nikah syubhat seperti itu halal. من ظن أن امرأة زوجته وهي ليست بزوجته يحسب أنها زوجته جمعها حلال والابن ابنه. Barang siapa yang bersetubuh sama satu perempuan, dia pikir itu istrinya, nggak tahunya bukan bininya, maka itu persetubuhannya halal. Andai kata dapat anak, itu anaknya, tapi jangan dilakuin ya. ثم قال ادعوا أباء العروسات. أب العروسة أبو حقه يجي آباؤهن يأتون. Coba panggil abah-abahnya nih perempuan. قال خلاص يعقد كل واحد بالذي دخل يكمل. Nah, خلاص kalau begitu tadi kan udah dicerain tuh, sama yang nikah kemarin udah dicerain. Sekarang masing-masing nikahin sama yang semalam udah dukhul. Dinikahin, diakatin akhirnya. لا عدة عليه. Nah, dan ala kulli hal enggak ada iddah, yang cerai kemarin enggak ada iddahnya karena belum sempat dukhul. وإن حمل في تلك الليلة. Dan andai kata dia hamil malam itu, قبل أن يعقد. sebelum dia akadkan, فالابن ابنه. maka anaknya tetap jadi anaknya karena nikah syubhat tadi itu. واحتلت المشكلة في نصف ساعة. Dalam waktu tersebut masalah selesai. ورجع الفرح والسرور الله أكبر الله أكبر. Ya, yang tadinya udah pada sedih, udah pada sumpah, kembali girang lagi. Oh, lagi.
هذا العلم نور. Inilah yang namanya ilmu adalah cahaya yang menerangi. العلم سعادة. Ilmu itu adalah kegembiraan. العلم يحل المشاكل. Ilmu itu adalah problem bagi segala macam solusi dari segala macam problem. علم الشريعة. Ilmu syariah. لأننا لسنا مشرعين، هم متبعين شريعة. Sesungguhnya karena mereka mengikuti syariat ahli ilmu. والشريعة دين الله الخالد. Dan syariat itu merupakan agama Allah yang kekal. ما فرطنا في الكتاب من شيء. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, ma farratna fil kitab min syai', enggak ada yang kami tinggalkan dalam kitab. تركنا صلى الله عليه وسلم على هذه الشريعة على المحجة البيضاء. تركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita di jalan yang terang benderang yang putih. ليلها كنهارها. Malamnya saking terangnya, malamnya itu seperti siang. لا يزيغ عنها إلا هالك. Enggak akan ada orang yang kepleset di jalan tersebut kecuali orang yang celaka. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin.